prema mehanici istoriji često se spoji u nesvakidašnji hobi. Na nedavnoj izložbi u Bečeju pažnju posetilaca privukla su dva eksponata koja su, zahvaljujući strpljenju i trudu Anđelka Miškovića, lokalnog zaljubljenika, ponovo oživela. Prvi među njima je traktor koji krije priču o seoskom životu prošlog veka. Traktori su, kao što znate, mašine koje se danas jako brzo napreduju i menjaju se, usavršavaju i tako dalje. Ovi traktori su nekada bili jedina pomoć u poljoprivredi i naravno pravili su se mnogo manji nego što se pravi danas, mnogo manje snage. Ovaj traktor je poreklom iz Bačkog Petrovog sela i služio je pre svega za košenje trave, odnosno za neke sitne poslove koji su bili u okviru porodice i u okviru farme, porodične farme. Ono što je bitno to je da jednog momenta je došlo do kvara na motoru i jednostavno ostao je zaboravljen. I posle više od 10 godina tako stajanja smo ga preuzeli, počeli polako da restauriramo i evo nakon 3 godine došli smo do konačnog izgleda kao fabrički, znači sada je vraćeno potpuno probito stanje. Radi se o traktoru marke Far, odnosno Guldner, to je nemačka firma koja kasnije se spojila sa Dajcom. Danas imate Dajc Far firmu, ali oni su pojedinačno pravili traktore pre i to je neke 60. godine prošlog veka, što kaže, su još pravljeni na ovaj način. Međutim, put od napuštene i pokvarene mašine do salonskog eksponata bio je dug. Nakon decenija stajanja i zaborava, ovaj dvocilindraš je prošao kroz detaljnu trogodišnju restauraciju kako bi mu se vratio prvobitni fabrički sjaj. Dakle, prosto ideja, je li tako, i želja za ovako nečim, da li, mislim, vi ste u poljoprivredi ceo život, da li je ta neka linija ili prosto samo... Ne, nije ta linija, nego jednostavno želja da se restaurira nešto staro, jako je teško naći prvo stvari. I onda kada ideš i tražiš, ideš tako po terenu, svašta vidiš i tražiš, nekada jako retko ti se nađe da dođeš u priliku da naiđeš na nešto što je vrlo specifično i onda kad naiđeš možda nisi planirao baš da radiš to, ali možda neće biti prilike drugi put. Tako da smo onda ipak odlučili da radimo taj traktor i zahvaljujući jednom vrsnom majstoru u Bečeju koji mi je pomagao, koji je najveći deo posla uradio, ali u principu nabavka delova pa preko eBay-a, Nemačke, Austrije i tako dalje. Znači, još uvijek mogu da se nađu delovi svi. Pored traktora, pravu senzaciju izazvao je četvrtočkaš neverovatne sudbine. Riječ je o modelu Morris 8, britanskom klasiku koji se smatra prapočetkom popularnog mini Morrisa. Ovaj primjerak je napravljen davne 1938. godine, neposredno pred Drugi svjetski rat. Zanimljiva priča za njega to je da je 70. godine vlasnik ovog auta otišao u Švajcarsku i on auto zazidao kuću. Auto je ostao zazidan do 2012. godine. Jednostavno, on nije želeo nikom da taj auto pokloni i da nekom uzme taj auto. Auto je nađen u Bačkom Petrovom selu tek kada je kuća prodata, kada je drugi vlasnik došao i rušio kuću. Kada je rušio kuću, onda je shvatio da postoji razlika neka u dužini zidova i kada je počeo to da ruši, onda je shvatio da tu ima još jedna prostorija. I kad su otvorili zid, ono unutra auto. Skriven od sveta više od 4 decenije, automobil je sačuvao svoju autentičnost. Njegovo pojavljivanje na svetlost dana i uspešna restauracija pokrenuli su lavinu emocija, kako kod bivših vlasnika, tako i kod svih ljubitelja istorije na točkovima. Pronašli smo i njegovog tog vlasnika, on je sad čovjek već preko svojih sinova, naravno je vlasnik bio, i pronašli smo prethodnog vlasnika koji je njemu prodao, isto iz Bečeja, čovjek koji je, on kaže, on se momči, on kad je vidio auto, kad sam mu pokazao auto, čovjek je plakao. Znači, zagrlio auto i plakao. Ali zamislite, on je ovaj auto imao 70. godine kad nije bilo puteva, kad je vozio po zemljanim putevima i kaldramama. Tako da auto je svakako jedan od rariteta i jedan od najstarijih auta u Srbiji, može se reći. Tako da ja mislim da sigurno među 20 najstarijih u Srbiji. A posebno ako isključimo američka vozila, samo da računamo evropska, to je onda sam vrh.
Tako da u Bečeju je sigurno najstariji, tako da nema starijih. Iako su traktor i stari Moris privukli ogroman broj Bečejaca, naš sagovornik ovdje ne planira da se zaustavi. Njegova primarna preokupacija i dalje ostaju Tomasovi motori, ali priznaje da već mašta o novim izazovima. Sljedeći na redu mogli bi biti specifični, stari jednocilindrični voćarski traktori i čuvene Steyr mašine, koji svojom večnošću i jedinstvenom mehanikom predstavljaju novi cilj za ovog čuvara tradicije. Ove oživljene mašine dokaz su da se uz strast i odricanje od zaborava mogu otrgnuti najlepši delići prošlosti.